مرحبا بالمتابعين في كبسول فيديو أخرى حول موضوع آخر وهو le traitement physiothérapique dans le cas de rupture au niveau de tendons ولا des tendons de la nappe des coiffes des rotateurs. شكرا على المساجات اللي جاتني على الماسنجر فيما يخص الكبسول فيديو السابقة وباقي الكبسول فيديو اللي قدمتهم على باجي فيسبوك، واللي نذكر انهم كلهم الهدف منهم تثقيف صحي فقط. الكبسول فيديو الاخرانيه فيما يخص لو سندروم دو لسوي غلاس دو بوين دو فيو تريتمون فيزيوثيرابيك. نعرف اللي عاودتها 3 فوا، مرتين الصوت ما كانش واضح. شاهدوها المره الاولى مجموعه من معناها المتابعين للي كبسول فيديو، ثم في المره الثانيه مجموعة من المتابعين، وكذلك في المرة الثالثة. إن شاء الله دورينافون معناها منه هكا تولي ديما الصوت أوضح في كل كبسول فيديو. إذا مرحبا بكم، ونتعدى مباشرة بعد ما نذكر أن الكبسول فيديو الهدف منها هو التثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص كيف يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. إذن فيما يخص لا رupture des tendons de la nappe des coiffes des rotateurs ولا لا rupture des tendons de la coiffe des rotateurs نفس الشيء. Alors فما شكون اسألني على الماسنجر قال لي اسكو لو تريتمون اي شيروجيكال ولا لو تريتمون اي كينيزيثيرابيك. الحقيقة بتجربة شخصية pas mal de rupture معناها au niveau de la nappe des coiffes du rotateur ولا la nappe ولا au niveau نقولوا de la coiffe du rotateur rupture tendineuse. Donc le traitement physiothérapique معناها يخلي une cicatrisation تصير au niveau des tendons le patient ما يستحقش الشيروجي. كذلك فما معناها étude صارت في العالم ورات انه le traitement physiothérapique في la rupture des coiffes du rotateur راهو عنده معناها نفس الفاعلية متاع الشيروجي، دونك دون 3 ولا 4 موا فوالا، مع التذكير انه في حالة لا شيروجي بعد معناها في معظم الحالات لو فيزيوثيرابوت معناها يعمل des séances de rééducation, des séances de physiothérapie, des séances de kinésithérapie للباسيون. وفي حالة معناها أنه صار le traitement physiothérapique sans chirurgie c'est très important معناها وينجم الباسيون ما يستحقش الشيروجي في حالة الرupture de coiffe des tendons de coiffe des rotateurs. نذكر حتى أنه في حالة إذا كان فما شيروجي من المستحسن أنه قبل ما تصير شيروجي يصيروا des séances de kinésithérapie pour renforcer les muscles pour avoir معناها une musculature قوية. ومن بعد شيروجي كيف من المستحسن أنه يعمل des séances. نقول لا راهو مش في كل الحالات، شوية الكونيكسيون نقول إجابة على السؤال. فما إشكال في الكونيكسيون عندي قاعدة تطيح وترجع. نعاود إجابة على السؤال اللي تطرح لي على الماسنجر، اسكو لا شيروجي معناها ضرورية واجبة في حالة معناها الرupture au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs وإلا لا. نقول أنه من الممكن يعمل الباسيون شيروجي ومن الممكن أنه ما يعملش ويعمل دو لا كينيزي ثيرابي. نتعداو مع بعضنا ونفسر شوية أكثر. الحقيقة لي طوندون إذا كان
rupture partielle ومازال فيها معناها لو تندون مازال فيه حتى 2% de fibre. Avec un bon travail kinésithérapique, je suis vraiment désolé خارج على نرتقي معناها الكونيكسيون عاودت طاحت وهي رجعت. نتعدى إذن قلت في حالة إذا الربتور elle est partielle au niveau du tendon ولا des tendons والتندون مازالوا فيه حتى 2% de fibre. Là نجم نقولكم اللي avec des méthodes bien adaptées للكا معناها اللي يبدا قدام الفيزيوثيرابيوت le patient peut récupérer des tendons معناها stable و intact. وفي حالة لا رupture توتال راهو معناها بخبرتي انا نقولكم انه خليوه معناها رأي شخصي نتاعي انا كوم معناها physiothérapeute depuis 22 ans راهو le tendon au niveau ولا les tendons au niveau de la coiffe des rotateurs راهو les tendons هذوكم معناها avec l'âge يمشيو و معناها s'use ويقعدوا يلعبوا un rôle d'assouplissement de stabilité. Donc ينجم حتى rupture totale في التندون والباسيون ينجم يهز يده par exemple الفوق بكل على جنب مثلا tendon dessus épineux ويهز يده الفوق بكل avec une sensation يتقلق une sensation de douleur في آخر l'amplitude. C'est possible. Donc il faut faire de la kinésithérapie, c'est très intéressant. وبالطبيعة إذا كان معناه مستحق باش يعمل chirurgie الباسيون يعمل chirurgie على روحه pour la rupture. أنا معناها الحقيقة معناها رأيي الشخصي هو أنه حتى إذا كان فما 2% de fibre au niveau tendineux راهو نجم avec un travail de cicatrisation avec des méthodes adaptées نجم تصير reconstruction du tendon cicatrisation du tendon وحتى إذا كان rupture totale donc نجمو donc on fait معناها on maintient la stabilité par la musculature et autres méthodes ونحيو par le renforcement de la musculature et par d'autres méthodes de traitement physiothérapique ونحيو donc la douleur ولا gêne في الفin de course. به نذكر قبل ما نبدا الفولي تريتمون فيزيوثيرابيك انه قدمت في بوبليكاسيون سابقه كومون فير لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لا رupture partielle ou totale ou زاده totale au niveau de tendon de la coiffe des rotateurs بالتندون وزاده ensemble. نتعداو توا le traitement physiothérapique. Voilà. Pour le volet antalgique. Pour le volet antalgique, l'infrarouge, il est important. Par le volet cicatrisation, il est très important. L'ultrason, il est très important. La cryothérapie, elle est importante. L'infrarouge, ouais, le cryo ou l'ultrason والتانس كلهم ينحيوا معناها la douleur. طبعا الكريوثيرابي والانفراروج ما نستعملوهمش في نفس الوقت في نفس الحصة de traitement kinésithérapique. Ensuite نسيت باش نحل une petite parenthèse parmi معناها باش نحكي على l'étiologie de la nappe de la rupture de la nappe des tendons de la nappe des rotateurs de la nappe des coiffes des rotateurs. ونقول انه parmi الأسباب نتاع l'installation تاع la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs l'hypersollicitation tendineuse des tendons de la nappe des coiffes des rotateurs. زاد avec l'âge قلت l'acromion يهبط شوية donc l'espace sous-acromial l'espace بين l'acromion و la tête humérale se rétrécit ينجم يضيق برشا على les tendons de la coiffe des rotateurs surtout على السوس épineux tendons du sus épineux. أسباب أخرى le manque de stabilité في
les stabilisateurs de l'omoplate و le déficit en rotation externe de l'épaule تنجم تخلي انه lors de l'antipulsion surtout وحتى lors de l'abduction la tête humérale نجم معناها تمشي أكثر من اللازم باتجاه l'acromion ce qui rétrécit l'espace sous-acromial وتعطي في وقت من الأوقات معناها إمكانية نتاع rupture des tendons surtout وقت اللي تبدأ hypersollicitation elle accompagne hypersollicitation des tendons de la coiffe des rotateurs تبدأ elle accompagne معناها l'ascension ولا نقولوا احنا que la tête humérale se dirige أكثر من لازم vers l'acromion lors du mouvement d'antipulsion et d'abduction. نسكر البارونتيز. به نزيد étiologie أخرى فيما يخص la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs وهي ساعات معناها les contraintes القويين برشا مثلا le port de charge très lourde lors d'un mouvement qui fait recours à un tendon parmi ces tendons ou à tous ces tendons. نجم يعمل une rupture au niveau du tendon concerné ou des tendons concernés. Donc نتعدى توا نكمل التريتمون نحكي على بقية التريتمون physiothérapique. Alors je vais spécifier بتندون. إذا كان le tendon du sus-épineux وهو اللي فيه rupture partielle ولا rupture totale. Alors là le tendon le muscle sus-épineux هو الحقيقة المعروف أنه un muscle starter de l'abduction ولكن الحقيقة il s'est avéré أنه معناها في des recherches علمية وكل أنه il accompagne le deltoïde, le muscle deltoïde moyen, lors donc de l'abduction de l'épaule. Voilà, de 1. De 2, il est surtout, il est starter, mais surtout, starter de l'abduction, mais il s'est avéré, il accompagne le deltoïde moyen lors de l'abduction de l'épaule. Il est abducteur de l'épaule, mais il accompagne surtout donc le muscle deltoïde moyen lors de l'abduction de l'épaule. Il est encore stabilisateur de la tête humérale, il recentre la tête humérale في الجلين. Voilà. Donc là, حتى في l'étiologie, ساعات un mauvais recentrage de la tête humérale في الجلين peut favoriser donc l'atteinte et même la rupture du tendon du sus-épineux. Voilà. Donc il est encore stabilisateur par cet effet qu'il recentre la tête humérale, يعاون في الrecentrage de la tête humérale في الجلين. Donc نرجع التريتمون physiothérapique ونواصل فيه. إذا كان donc rupture partielle ولا totale au niveau du tendon du sus-épineux. Alors là, on va utiliser des moyens de cicatrisation, physiothérapique de cicatrisation. Donc, par exemple, on peut utiliser le tapping neuro-proprioceptif. Le tapping neuro-proprioceptif, مهم برشا au niveau de la nappe des coiffes des rotateurs. Qu'est-ce qu'il apporte? عنده دور في stabilité. Il stabilise la région. Donc احنا قلنا le muscle sus-épineux عنده دور في stabilisation. هو زاد عنده دور في stabilisation. الكاتابي سامحوني نقول لكم الاسم معناها بالضبط le tapping neuro-proprioceptif. Donc il stabilise la région بما فيها يعاون في stabilisation de la tête humérale في الجلين. À part les effets الآخرين نتاعو il lutte contre معناها l'œdème, il lutte contre les hématomes, il favorise un drainage حتى lymphatique, عنده دور في stabilité, il est important, عنده دور contre la douleur, ينحي la douleur, وكذلك il permet à l'articulation d'être mobile dans les amplitudes اللي تنجم تعملهم sans être gêné
par son existence, sans être gêné par le tapping neuromusculaire. Un neuro proprioceptif. عنده دور آخر معناها il améliore زادا l'irrigation sanguine des tissus بما فيهم le tendon والmuscle. Surtout في الكا متاع l'épaule calcifiée, l'épaule tendineuse calcifiée, أنا ننصح برشا بالتابينج neuromusculaire. Un neuro proprioceptif. خاطر في l'épaule calcifiée le problème l'étiologie dit parmi معناها الأسباب هو أنه فما un manque d'irrigation sanguine au niveau des tendons calcifiés et au niveau des tissus aux alentours. نرجع توا donc قلت le tapping neuroproprioceptif il est important, il stabilise, يعاون في stabilisation de la tête humérale في الجلان. Ça c'est bien. Donc des exercices قبل ما نحكي على cicatrisation de recentrage dynamique. Donc voilà par exemple donc يده ينزل بها اللوطة ويعمل des cercles à droite et à gauche ويمشي ويكبر ces cercles. Je préfère la position اللي تكون اليد باتجاه le sol خاطر فما طريقة أخرى pour faire les surconductions. Donc je préfère cette position pour relâcher l'épaule. وزيدا معناها بإمكاننا زيدا أنه يدز بيده vers le sol pour renforcer les abaisseurs ويدور على اليمين وعلى اليسار. Donc ça lutte contre حتى أنه la tête humérale تمشي برشا باتجاه l'acromion dans le cas où femme sous-activation au niveau des rotateurs externes de l'épaule et des stabilisateurs de l'omoplate. Donc le recentrage dynamique a un effet باهي على donc la rupture au niveau du tendon du sus-épineux. Voilà. وحتى على la rupture au niveau des autres tendons. عنده حتى un effet donc de antalgique, un effet antalgique contre la douleur. Ça c'est intéressant. Ensuite, donc il est important de faire un travail de cicatrisation. لهنا حكينا على التندون du sus-épineux اللي عنده دور كبير في l'abduction. Donc on propose aux patients de faire de l'excentrique et surtout de l'excentrique, mais on peut faire du concentrique ويرجع en excentrique. نجم المرة الأولى بلا charge طلع يده en abduction, نجم بعد recentrage dynamique يطلع يده, il maintient 6 secondes ويهبط lentement. Là on est en train de travailler le deltoïde وزيدا le sus-épineux. وقت اللي يبدا le retour lent, donc là, on est en train de faire un travail excentrique qui touche le tendon sus-épineux. Et là, on est en train de cicatriser le tendon et donc de favoriser sa reconstruction. Voilà. Donc, بعد نجمو نعطيوه charge petit à petit, يطلع يده الفوق بشوية بشوية, il maintient donc 6 secondes, qui يطلع الفوق. C'est un travail concentrique et dynamique. تنجم تعطيه شارج. الشارج يكون يختارها الفيزيوثيرابيوت, البوان تاعها يختار الفيزيوثيرابيوت. شد 6 secondes pour devenir un travail statique. وكيف ما قلت كي يطلعوا في يده donc charge c'est un travail concentrique وحتى بلا charge. من بعد في الرetour long c'est un travail excentrique de cicatrisation du tendon en rupture, le tendon sus-épineux. Ça c'est bien. La réadaptation du tendon مهمة برشا. طبعا les exercices اللي باش نعطيوهم للباسيون avec charge ماهوش باش يهز charge qui dépasse معناها le stress mécanique اللي يقبلو التندون. معناها لهنا فما توازن. ايش معناها؟ كي باش نعطيه التير ويهزها ببوا معين, نشوف معناها يوصل حتىش للزون اللي فيها دولور اكسبتابل. لا سي اكسبتابل, يعاون في الريكونستركسيون du tendon, في الريادابتاسيون du tendon, في السيكاتريزاسيون. مي كي تولي الدولور فلاغرونت معناها قوية برشا, دولور ايغو وكل,
واضحة معناها على الاخر كلير على الاخر قوية برشا وقتها لا راهو ساجين دونك ماكسيموم معناها يطلع يدو اون ابدكسيون بالشارج في حدود دولور معناها ليجير دولور موديري فوالا ثم يرجع اون اكسنتريك به ça c'est important ça cicatrise et le fait de faire cet exercice donc le mouvement يمشي ويطلع en abduction ça c'est très intéressant به قلنا زادا le tapping neuroproprioceptif يعاون في السيكاتريزاسيون سي امبورطون به نرجع للإكزرسيس اللي حكيت عليه تمكن من الشارج هذيك تعديه لشارج أخرى ثم تعديه لشارج أخرى نجم يخدم سيستيم دو بولي دونك لي ميثود دو رونفورسمون مسكولير ينجم يتفنن فيهم ensuite il est important donc de quoi faire il est important زادا de diminuer les contraintes à la zone تاع سيزوبينو كيفاش هذا donc diminuer les contraintes اللي يجيو من sous activation معناها des rotateurs externes de l'épaule donc un travail concentrique de renforcement musculaire des rotateurs externes est très important activation مثلا bras collés au corps rotation externe بالتر ويرجع position neutre rotation externe ويرجع rotation externe ويرجع بعد نعدي شارج أكثر وشارج أكثر لو travail excentrique لهنا ما هوش لازم بالنسبة للروتاتور externe خاطر ما فماش une rupture ولا une inflammation au niveau des rotateurs externes لهنا قلنا الهدف من le renforcement des rotateurs externes هو la diminution des contraintes à l'essus épineux la stabilité de l'articulation de l'épaule ça c'est bien et كذلك قلنا un déficit de rotateur externe des épaules et des stabilisateurs de l'omoplate قلت انه ينجم يعطي que la tête تمشي la tête humérale تمشي اكثر من اللازم باتجاه l'acromion lors de l'abduction et de l'antipulsion voilà c'est pour cela qu'on renforce les rotateurs externes باش tête زاده تبدا stable tête humérale تبدا stable voilà tout ça c'est important ما ننساش زاده je renforce les rotateurs internes en concentrique voilà alter etc charge نجم نستعمل système de poli c'est important voilà je renforce les antipulseurs les fléchisseurs donc le deltoïde antérieur تعرفوا deltoïde antérieur fléchisseur je renforce de l'épaule je renforce les extenseurs de l'épaule deltoïde postérieur نجم نشد alter ونطلب من الباتيون باش يشد alter donc يعمل flexion extension etc ولا système de poli etc B donc tout ça c'est important B il faut renforcer les stabilisateurs de l'omoplate le dentelé antérieur à titre قبل un exercice في capsule vidéo سابقة comment renforcer le dentelé antérieur trapèze inférieur et rhomboïde voilà à titre 2 à 3 exercices pour le renforcement des stabilisateurs de l'omoplate نفس الهدف du renforcement اللي عملناه pour les rotateurs externes de l'épaule c'est la stabilité de l'épaule وفي نفس الوقت donc on évite une ascension ولا que la tête humérale part أكثر من اللازم باتجاه l'acromion lors de l'abduction tout ça c'est important voilà ben توا إذا كان فما donc vous allez voir petit à petit que tire une cicatrisation du tendon et ça donne un très bon résultat soit pour rupture partielle soit pour rupture totale نتعدى توا إذا كان la rupture صايرة في التendon du sous-épineux et du petit rond les rotateurs donc externes de l'épaule طبعا le tapping neuroproprioceptif est important pour la stabilisation قلت كنت تذكروا أنه la nappe des coiffes des rotateurs les tendons معناها ont un rôle de stabilité عندهم دور كبير في stabilité de l'épaule donc le tapping neuroproprioceptif عنده دور في stabilité et la cicatrisation نسيت قبيلة باش نقول أنه le tapping neuroproprioceptif راهو عنده دور حتى في l'inhibition ساعات on l'utilise pour l'inhibition
de muscles ou de tendons lors de l'exécution de certains mouvements. عنده برشا أدوار. Il est très important le tapping neuroproprioceptif. لهنا نستعملوه في الكا هذا pour la cicatrisation وإذا كان فما أدام pour la lutte contre l'œdème. hématome الحقيقة صعيب باش يصير hématome. l'hématome يصير في البليسور musculaire وفي البليسور musculaire نستعملو برشا le tapping donc neuroproprioceptif. Donc il est important pour la lutte contre les hématomes et pour la cicatrisation musculaire. Il est très important. C'est une méthode physiothérapique. Voilà. يستعملوها برشا physiothérapeutes. Donc نرجع للrupture au niveau du tendon du sous-épineux et du tendon du petit rond, les tendons des rotateurs externes. Donc la rotation externe تنجم تكون en sous-activation كيف ما قلت في حالة لو كونفلي sous-acromial كنتذكروا قبل. وقلت توا في الفيديو هذه انه parmi les étiologies اللي سببوا الربتور انه ساعات l'espace sous-acromial يضيق برشا يصغر برشا soit avec l'âge soit avec une sous-activation des rotateurs externes ou des stabilisateurs de l'omoplate, ce qui favorise surtout في حضور معناها ce qui favorise donc في حضور des contraintes أخرين مثلا ولا apport de charge lourde بقوة كبيرة برشا أنه يصير معناها ce qu'on appelle une rupture de tendon معناها soit du sous-épineux soit du sus-épineux soit du sous-scapulaire soit du petit rond. Voilà. Donc, l'activation des rotateurs externes est très importante. Travail concentrique. ماناش مستحقين travail excentrique. نجم يستعمل système de Pauli وينجم يستعمل donc la charge manuelle. نجم le physiothérapeute يطلب من الباتيون باش يعمل rotation externe résister contre la charge manuelle اللي تقدمها يد الفيزيوثيرابيوت qui va résister. Voilà. Ensuite, فما زادة donc le travail excentrique des rotateurs externes. Voilà, le travail excentrique des rotateurs externes. Donc, entre parenthèses, le travail concentrique des rotateurs externes, في الكا هذه راه يصير doucement, petit à petit, بشوية بشوية. Donc, كيف ما قلت معناها le principe de réadaptation du tendon. نعطيه d'accord charge, مثال يخدم بالتير. Voilà, il active la rotation externe, mais يوصلش السوي معناها كي dépasse ما نعطيش شارج توصلوا معناها في angle نتاع rotation externe انه il dépasse معناها le seuil de contrainte toléré معناها في l'angle هذيك. يعني مش يولي الدولور aiguë, non. حتىش الدولور modéré باش le tendon se réadapte. Voilà. Et le muscle se renforce. C'est le principe de fournir un stress mécanique modéré ou مقبول pour la réadaptation tendineuse. Voilà. بعد يرجع petit à petit en travail excentrique حتىش للrotation interne. J'insiste à le travail excentrique vers la rotation interne, يعني rotation interne lente. Donc, travail excentrique des rotateurs externes de l'épaule pour cicatriser le tendon. Une fois تمكن معناها في الترافاي كونسنتريك دون شارج ومشيت بالشارج هذيك نجم معناها لو باسيون يمشي حتىش لامبليتود ماكسيمال في الروتاسيون اكسترن بشارج مثلا 2 كيلو نعطيه 3 كيلو حتىش ل 4 كيلو باغ اكزومبل. نجم نستعمل كوم فيزيوثيرابيوت لو سيستيم دو بولي لا ميكانوثيرابي. فوالا. Donc là, j'alterne un travail excentrique de cicatrisation de renforcement et un travail donc concentrique. Un travail excentrique pour la réadaptation, la cicatrisation, le renforcement et un travail concentrique pour la réadaptation et le renforcement musculaire. ما ننساش نقوي زاده les stabilisateurs de l'omoplate ونقوي les autres muscles fléchisseurs donc de l'épaule, deltoïde antérieur, extenseur de l'épaule, deltoïde postérieur, abducteur, donc deltoïde moyen et sus-épineux, donc et معناها كيف ما قلت pour
diminuer les contraintes à la zone متاع le sous-épineux. Pour le tendon sous-scapulaire نذكر انه une fois تمكن من شارج نعديه لشارج اخرى بالنسبه للرupture du sous donc épineux et de petits ronds. B. بالنسبه للsous-scapulaire c'est un rotateur interne. كيف le même principe, c'est la cicatrisation en des rotateurs internes, la cicatrisation du tendon et la cicatrisation musculaire, cicatrisation tendineuse. Travail excentrique de rotateurs externes, des rotateurs internes, et travail concentrique de réadaptation tendineuse des rotateurs internes, le sous-scapulaire. Donc, نعطيه charge كيف ما قلت ما نفوتش le seuil اللي ينجم يعمل به le mouvement de rotation interne avec douleur معناها acceptable. نجم راهو نخدم أقل من douleur, mais pour activer la cicatrisation et pour activer معناها le processus de réadaptation tendineuse, donc نعطيه الشارج مثلا 2 كيلو يمشي حتىش للي en rotation interne حتى للي عنده تكون عنده douleur modérée ويرجع lentement vers la position neutre de l'épaule, ni en rotation interne ni en rotation externe, وينجم يمشي lentement vers la rotation externe, et donc un travail excentrique des rotateurs internes du sous-scapulaire, le sous-scapulaire. Donc تمكن من 2 كيلو نعديه 3 كيلو نعديه 4 كيلو نجم نستعمل un système de poli. ما ننساش le tapping neuroproprioceptif, il est très important. ما ننساش زاده le renforcement des stabilisateurs de l'omoplate et le renforcement donc des rotateurs externes. Il est très important. Mais c'est le renforcement donc des fléchisseurs de l'épaule, des extenseurs de l'épaule et des abducteurs de l'épaule pour diminuer les contraintes à le rotateur interne et donc favoriser que la cicatrisation tendineuse du sous-scapulaire تمشي plus rapidement. Voilà, نجم نستعمل في الرنفورسمون سيستم d'élastique résistant, نجم نستعمل ميكانوثيرابي سيستم دو بولي, نجم نستعمل لي زالتير ونجم نستعمل دونك زيد la résistance manuelle, donc le travail de renforcement manuel, de renforcement contre donc résistance manuelle. Ensuite, le travail d'intégration de l'épaule dans des schémas globaux. Donc, je propose, le physiothérapeute doit proposer au patient, une fois la cicatrisation s'arrête du tendon et les fibres rupture, voilà, donc il propose au patient donc des exercices qui font recours à plusieurs muscles de l'épaule, du coude, voilà, de la main et même du poignet, ouais, de l'omoplate, voilà, pour avoir des contractions simultanées en synergie harmonieuse, donc en même temps, donc sans douleur, donc avoir une épaule indolore, stable et mobile. Donc voilà le traitement physiothérapique de la rupture au niveau des tendons, de la coiffe, des rotateurs, appelé encore tendons de la nappe des coiffes des rotateurs. Voilà. C'est très intéressant. Donc, Inch'Allah, ma tawalch fil capsule vidéo, encore beaucoup d'astuces, comme vous voyez. C'est très intéressant. Et donc, Inch'Allah, حصلت الإفادة ونذكر إنه الكبسول فيديو هي كيف ما باقي الكبسول فيديو اللي قدمتهم للتثقيف الصحي فقط وما يعوضوا في حتى من الحالة وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات إنه شخص وقت لي يلزم يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. بالنسبة للفيديو السابق اللي قبل هذا concernant le traitement physiothérapique pour le syndrome de l'essuie-glace نسيت باش نقول انه au cours معناها de phénomène de cicatrisation voilà de l'aponévrose fibreuse dans la bandelette iliotibiale ما نعملوش un étirement du muscle grand fessier et du muscle tenseur du fascia lata, ça ne mène à rien. بالعكس ça renforce معناها les compressions et la tension et l'hyperpression à l'aponévrose. Par contre, une fois cicatrisé,
معناها la bandelette iliotibiale, le muscle grand fessier et le muscle tenseur facial lata devenu fort زاد وكان فيهم tendinite cicatrisé et traité وقتها نجم pour la souplesse voilà et l'utilisation facilement معناها de l'articulation de la hanche et du genou lors de mouvements d'abduction d'extension de la hanche وقتها نجم نعمل l'étirement du muscle tenseur du fascia lata et du muscle grand fessier كيف ما قلت قبل le principe وقت اللي عندنا un tendon ولا donc un tissu fibreux donc qui ما هواش معني qui est معناها qui est usé voilà qui est lésé, qui est usé, qui souffre, voilà, on ne l'étire pas. Si on l'étire, وقت اللي هو il est encore lésé, ما هوش cicatrisé مازال, وقتها il souffre encore أكثر وأكثر. مرحبا بكم، إن شاء الله صارت الإفادة، وإلى اللقاء في كبسول فيديو أخرى. مرحبا.